Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por las calles de Detroit. Bienvenidos a otro capítulo más de este Robocop Rogue City. Antes de comenzar, que tengo muchísimas ganas de continuar el capítulo de hoy con todos vosotros, pediros que por favor, si os gusta el contenido, si disfrutáis y pasáis un buen rato aquí en el canal, pues sería fantástico que lo apoyarais. Un like, un comentario, una suscripción, lo agradecería, no os cuesta nada. Muchísimas gracias. Seguimos, territorio de Street Vultures. Reagrúpate con el escuadrón de policía. Continuamos justamente donde lo dejamos, ¿de acuerdo? Sí que he estado haciendo algunas cositas, he cambiado la placa, que sabéis que, bueno, podéis cambiar placas, podéis ir cambiando un poco todo el tema. Llevamos esta ahora mismo. Llevamos esta, la uniplaca nivel 3.3. Nos sube un montón las stats, nos sube el cargador, la dispersión de armas, la velocidad de recarga, el daño de arma. Realmente se nota muchísimo, o eso creo, vamos, lógicamente. O sea que nada, vamos con ganitas de dar caña y a ver qué ocurre. Vamos a coger por aquí todo lo que podamos. De momento me sirve, vamos allá. Ready to get this cop killer? En ello estoy. Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. Vale, vamos allá. Vale. Elimina más enemigos que tu rival para superar el desafío de eficacia. Otorga puntos de experiencia adicionales durante la evaluación de Robocop. ¿En serio? Vale. Lo intentaré. Intentaré dar lo mejor de mí. ¡Qué guapo esto, tío! ¡Buah! Voy sobrado. Voy sobrado, amigos. Estoy dando caña fuerte, ¿eh? Ese es mío. Estoy dando caña, ¿eh? Voy fuerte, ¿eh? Voy dando caña, amigos. ¿Dónde hay más? Ahí hay más. Creo que me acaba de empujar. Aquí hay más. Creo que hay más. Vale, vamos ganando, vamos ganando. Ese es mío. No tienes esa movida, montón de chatarra. Me empuja, me está empujando, chaval. Me está empujando. Buah, me estoy llevando de calle, amigo. Me lo llevo de calle, os digo, A ver, también es cierto que yo tengo bastante más movilidad que este bicharraco. Decir. Pero me empuja. Me empuja, tío. Me está haciendo bullying, chaval. Te lo digo que me está haciendo bullying, tío. Vaya pasada, chaval. Gana Robocop, hombre, va. Hombre, pero bueno, pero ¿acaso dudabais de mí? Seguro que alguno dudabais de mí, ¿eh? Pues no. Pues no, aquí estoy yo. Increíble, amigos. Nada. Un inútil. Que lo desmantelen. Montón de chatarra. No vale para nada. Robocop number one. Vale, detener a Spike. Vamos a coger esto aquí. Vale, vamos a coger esto. Y aquí creo que no hay nada más. Esto me huele a trampa, ¿no? Yo hubiera puesto aquí un poco de trampa, os lo digo. Vale. Chip de conector final más 14. Está guay lo de las placas y lo de ir metiendo mejora. Está muy guapo, la verdad. Es que está chulísimo, os digo.
Es algo que mola un montón. Vale, dinero. Adentro. Vaya como os pusimos, colegas. Vaya como os pusimos, amigos. No hay nada más por aquí. Cabecita. Cabecita. Hola. Vamos a utilizar escudo. Ahora no tenemos que recargar, tío. Qué curioso. Ahora no tenemos que recargar. Hay zonas donde como donde hay mucha acción, no es necesario recargar, tío. Es curioso, la verdad. Coge ese dinero. Creo que tengo que bajar. Sí. Más dinero. Otro cajón. Vale. Por aquí. Ahí está Spike. Nada, Spike, Rey. Ay, Spike. Menuda pillada que te acabamos de hacer, Rey. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf. And that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds. Se le acaba de ir la olla a Ed. Situation's under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. Se le va mucho la olla a los 209. Ya los vimos en las pelis. You now have 5 seconds to comply. 4, Said 3, everything is under control. 1. Ed, I have stand now there. authorized to use physical force. A por él, mi rey. Put down your weapon. Hey, what's going on over there? I am under ED-209. What? Okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw his documentation. Tengo un calibre Be right 50. back. Aquí. Amigo, relájate. Okay, listen to this. Apparently, ED-209 speaker cover is often reported compromised after field duty. No ha estado mal. Why don't you try making that your target? Please put down your weapon. Punto débil. Medio, entiendo.
Era o él o yo. Pero estaba medido, estaba medido, Buen trabajo. Ha sido eliminado. What the hell happened here? ED-209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. No creo que OCP funcione. sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Exactamente. Vaya donde vaya, lo encontraremos. Que nadie se preocupe. Soy Robocop. $20 segundos para obedecer. Completa la misión terreno de Street Vultures. Mola mucho, la verdad. Vale, descubrir dónde encontrar a Anne Lewis. Vamos a encontrar a Luis, a ver dónde está. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Vale. No pasaremos el límite de peso, ¿verdad? My wife. She was with me when they started shooting. Imagínate que entras a un hospital a ver a un colega que se ha roto una pierna y llegas aquí y aparece un Robocop, un pedazo de robot saliendo del tema. Es tremendo, tío. Vale, por aquí está cerrado. Admirador secreto. Dice, Kitty, no contestas y me moría por contarte que ese policía ha vuelto por aquí. Dejó bombones para ella y me pidió que no decirle a nadie que era de su parte. Qué mono. Estoy deseando ver si sus pequeñas muestras de interés son correspondidas. Aunque claro, tendrá que ser cuando esa pobre gente despierte del coma. Parece buen tío, aunque lleva un corte de pelo espantoso. ¿De quién habla? Ahora que lo pienso. Hey, Murphy. She's right in here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Qué maja. Qué maja la enfermera. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Yo creo que alguien va a hacer... Yo creo que Always alguien... find a way to help. Siempre encuentras el modo de ayudar. Yo creo que alguien está robando cadáveres para hacer tal vez un ejército de Robocops. Bueno, ¿me entendéis? Un ejército de I'll keep her robots. safe. Don't you worry about her. ¿Sabes? Yo creo que va a ser algo así, tío. Antonowski está... Está recogiendo... Al sótano. Está recogiendo cuerpos para un experimento. I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Morgan. Está recordando momentos de su pasado, obviamente. Robocop, what a surprise. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas.
But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. Joder, 30. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. Están haciendo algo They así. didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Igual hasta empapelado. I recognize that jawline. Te he fabricado yo, me suena esa mandíbula. Finally. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian Antonovsky. male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. Muy majo No el tío, problem. sí señor. Just because I don't have a badge or a service weapon or a Que sí, cruiser hermano, and que sí, partner or even Que a sí, que sí, que bulletproof sí. Ya vest, lo sé. that doesn't mean that I can't Adiós, adiós. Adiós. help. Me voy de la zona. Adiós, mi rey. Estación de policía. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Ah, evaluación. Todos los objetivos principales, material indeseable, secreto, rescate de rehenes. Ah, había un secundario. Bueno, a ver, hay algunas que te las pasas, no te das cuenta. Si no las detectas, obviamente. Vale, desafío ganado, pruebas de delito, estupendo. Bien, bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. 4 puntos de habilidad disponibles, fantástico. No ha estado mal. Thank you for your cooperation. Vale. What's all the commotion? Nuevo objeto, la pista de los moteros. Coger la placa base. Vale. Tengo una nueva placa. A ver qué placa tengo ahora. 3.2. Estás top, A ver. Vale. Hombre, podría poner, por ejemplo, esta aquí. Podría poner esta aquí. Y podría poner, por ejemplo, esta aquí. Vale. Podría poner esta aquí. Y podría poner esta aquí. Y podría poner esta aquí. Vale, y podría ponerme esta aquí. ¿Y qué más podría ponerme? Podría ponerme...
Algo como esto aquí. Y esta aquí. Vale. Necesito una a la derecha, tío. Eso sí, bueno, podría utilizar, por ejemplo, esta mismamente. Oh, perdón. Perdón. Vale. Esta me gusta, ¿eh? Vale, ¿y lo de fusión de chips cómo funciona? Vale, es para que te dé uno más top. Vale. Es que esto, mira, por ejemplo, lo de fusión de chips no lo había visto, tío. Si, por ejemplo, cojo uno para ver cómo funciona, otro y otro. Me vaya caca. Pensé que iba a ser algo bastante más impresionante, la verdad. Pero bueno, a ver, tengo... Vale, esto me pone ahí. 15, 44, 14, 51. 14, 25, 40, 25, 24. Vamos a llevar esta. Vamos a llevar esa. ¿Por qué no? Tras la pista de los moteros. Investiga el altercado. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Vale, hay alguien que quiere hablar con nosotros. Visitar la cárcel. Hay alguien que quiere hablar con nosotros. See you later in the briefing room. Vale, y bajamos por aquí. Visita la cárcel. Welcome back, Robo. You have a minute? Sí, claro. First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? You helped plenty. Still a long way to go. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Vale, y supongo que tendremos que hacer algún tipo de puntuación mínima, supongo. I love the smell of it. Consiga al menos 15 puntos. First, I want to watch you practice. Can now? No. I can't help myself. That was awesome. We're not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Ya 15 puntos, en serio. La izquierda se me va. Joder, pues se me faltó uno, tío. Consigue 150 puntos en la galería de tiro.
Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Vale, lo que voy a poder... A ver si puedo subirlo un pelín. Juego, controles. Teclado, mando. ¿Qué tal si le subo a 60? A ver. Sí es cierto que parece que va un pelín lento. Un pelín, ¿eh? Hay cosas que sí que giran muy lento. Puede que aquí vaya mejor ahora. Hostias. Is everything okay? Pero hermano, ¿qué castaña es esta, tío? Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. Tío, no das It is ni... beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard Claro, time sí, te because están haciendo Mr. todo Becker lío, hired hermano. me to monitor you. Te están haciendo todo lío. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Vale. Estupendo. Venga, voy a darle un pelín más, ¿vale? Voy a darle al 70. A ver. Venga, yo creo que mejor. Mejor. Igual ahora demasiado alto, pero bueno, ya probaremos. ¡Hombre! Pickles. Pickles. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Vale, fantástico. Bueno, estupendo. Voy a volver a tocar porque ahora creo que está muy alto. ¿Puedo ponerlo al 65? Sí. Mejor. Vale, vamos por allá. Es que a mí tampoco me gusta muy alto, os digo, porque yo me vuelvo muy loco. Además con mando ya sabéis cómo va. Pero bueno, vale, vamos a subir. Dice, ir a las salas de reuniones, a ver qué nos cuenta. ¿Qué pasa? En memoria del agente Briggs. Habla con el agente Cecil. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Vale. Ahora tengo que imprimir la foto del agente Briggs. Fantástico. Creo que es aquí. No, no es aquí. Es aquí atrás. Es abajo. Puede que sea en la zona de informática. Exactamente. Donde están los servidores y todo esto. Vale. Base de datos. Briggs. Ok. Qué moderno, por Dios. Qué modernidad. Colgar la foto de Briggs, pues nada. Esto es muy moderno, esto de imprimir fotos y esto, cuidado. Joder, va bajona de... Vaya bajona, tío. Ese mural. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so
You know, I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? No, hombre, no. No vaya a ser que hagas algo tú, Rey. Ten cuidado, no vaya a ser que hagas tú algo, ¿sabes? Vale, colocar las pertenencias en la caja. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. Vale, un par de fotos, una pelota. I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Nada, hombre, lo que necesites. A ver, cuidado la bajonada de misión, te lo digo. Cuidadito la bajonada de misión, Quiero decir, que te encarguen eso, tío. Uf, abajo. Vamos. Sí. Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Están robando un banco de la CB. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out. Pues ya sabemos nuestro próximo destino. Banco de la OCP. Vamos a dar caña, amigos. Rom. ¿Qué coche será? ¿Un rollo? ¿Será como una especie de Ford Taurus o algo así que se lleva tanto en Estados Unidos? O se llevaban tanto los Ford Taurus estos. Que es un pedazo de berlinas, un pedazo de coches, tío, terribles. No sé qué coche es, tío. Puede que sea un Ford, Lo digo. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Soy muy fan del jodido Robocop, tío. Soy muy fan del jodido Robocop. ¿Dónde vas, nena? ¿Dónde vas? La periodista intensa. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Para adentro, robo. Desafío de eficacia.
Ah, vale, ahora son ellos. Pues Robocop lleva 5, Está mal que lo diga, pues estoy pegando una pequeña paliza, nos estáis haciendo todo el lío. Ey, que ellos son un montón. Que eso es trampa, que ellos son un montón. Que son muchos. Voy yo primero. Vuelo yo hasta el fondo. Me la están liando, os digo, Bueno, voy tan arriba que literalmente se me está yendo la olla. Me la vais a liar, ¿no? Quiero decir, me la vais a liar porque mientras yo bajo vais a empezar a disparar. ¿A que sí? Vamos 20-14, Fastidies, tío. Figura. Vale, van ellos. Por aquí estos ya, a ver quién para estos bichos. Vale. ¿Quién para estos bicharracos? Además, gruñen, tío. Gruñen los desgraciados, tío. Please put down your weapon. Hostia, claro, tío. Buah, se acaban de sacar la puñetera Moab, tío. Claro, tío. Es que esta... Oh, shit. Acabo de pegar el tirón, amigos. ¿Cómo vamos? Dios, vaya tironazo que acaban de pegar ahí. Me acaban de dejar final. A ver. No me da tiempo de dispararles, tío. Vamos por detrás, me cago en la hostia. Voy a ir tirando, voy subiendo yo porque me la lían. Me la lían. Te lo digo, Joder, me la han liado, macho. Es que tengo que estar yo pendientes de que esta gente... Vale, encontrar un punto débil para acceder. Por aquí, clarísimamente. Bueno, comienza la remontada, aquí. ¿Ha comenzado la remontada? Pregunto. Tira para allá. Tira para allá que nos la lían. Tira, Robocop. Tira, mi rey. Tira, mi rey. Que es que son 40, tío. Esto no vale, Esto no vale. Tienes que ir muy delante de ellos, tío. ¡Vamos, Robocop! Tenemos que ir muy delante. 52. Adelántate. ¡Vamos! ¡Ah, inútiles! ¿Queréis 40? Y yo solo, Robocop. Y he ganado yo, tío. Sois unos inútiles. Nada. No tenéis ni idea. Bueno, porque soy buena persona. No tenéis ni idea. Vamos a abrir aquí esto. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault.
Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Cuidado, que nosotros lo de lo de los rehenes no lo llevamos bien, que a nosotros se nos muere todo el mundo, te lo digo. Se nos muere todo el puñetero mundo, tío. Ya sabes. O sea que cuidado. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. A ver, Samantha, estoy haciendo las cosas mal, Te lo digo, porque quiero que saques algo de ahí, I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. I will not contribute to depriving my grateful employer of La que vamos a liar. La que vamos a liar. La que vamos a liar. Pero muera ser, man. Guau, increíble, increíble. Eso es que no se podía morir, señor. I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Becker, menudo pieza, colega. You have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Tiene toda la lógica, ¿me Oh, entiendes? no. Okay, tell me what you see. Vale. De acuerdo, familia, disculpadme. He tenido que coger una llamada de teléfono. Lo siento es que sea en medio de una desactivación de bomba, pero lo lamento, tenía que coger esa llamada. Vale. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. ¿Es daltónico, en serio? Improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first,
then proceed down to the lowest voltage. Vale. Vale, pues el primero es el verde. Vale, después el azul. Vale, este sería este. Y luego eso, vale, estupendo. Cuidado, cuidado. Que da cosa a ver tirar una bomba así. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Madre mía, qué cantidad de pasta. ¿Es pasta o son cajas? Son cajas, vale. Pensé que eran fajos, se veía desde atrás, pensé que eran fajos de dinero. Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next. We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon Hay there un might be agujero. no one left to work for him. See what I'm talking about? Han escapado por ahí, al parecer. Sí, tal cual. Perseguir a los Street Vultures restantes. Atraco al banco. Pues chicos, vamos a dejar el capítulo de aquí. Después de este capítulo donde hemos hecho absolutamente de todo. Nos hemos enfrentado a los Vultures, hemos desactivado bombas, nos hemos enfrentado a policías, a ver quién eliminaba más enemigos. Ahora pues vamos a terminar, ¿no?, con esos restos de la banda que quedan después del atraco. Pero lo haremos por supuesto en el próximo capítulo de este Robocop Rogue City. Título que estoy disfrutando un montón y por supuesto espero que estéis pasando un buen rato. O sea que sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Apoyad el vídeo si os ha gustado y nos vemos de nuevo en YouTube. Un saludo, cuidaos. Chao.